naman kami para kay Erin kasi po siya ay are you bad or are you good? Good. Good daw, guys. Good daw. Nasaan ba yung mata mo? Uh, Are you good boy or not? boy. Good boy siya pero may behavior pa siya. Hindi po guys. Alam niyo yun guys. Maghirap sa ating mga nanay. Kung may mga behavior yung mga anak natin, di ba? Sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Sakit sa bulsa. Pero, sabihin mo laban. Say laban. Lapa. Paano yun? Lapa. Laban. Lalaban ba tayo o babawi na? Lalaban ba tayo o babawi? Maui ka. Bawi na? You said laban. Can you close your mouth? Lalaban ba tayo? Can you close your mouth first? Lalaban ba tayo o babawi? Laban tayo. Lalaban tayo. Timid you everything money. I will give you ABC Magnet if you're a good boy. Chupon everything money. Then show me. Yeah, chupon. Is that a good boy? Yeah, chupon. Are you done? Done. Are you a good boy now? Are you a good boy now? Galing po kami sa school. Mag-1:30 na. Mag-2 o'clock na. Mag-therapy na kami. 2 o'clock to 3 o'clock. Uwi na naman kami. 3:30. Pagdating ko, magsasaing na naman kami kasi hapon na. Tapos, bukas pasukan na ulit. So, kapagod na. Kapagod ba? Nakakapagod ba? Yes. Is it tiring? Tired. Bye-bye. Tired? Tired na. That's why I want you to behave. I want you to be a good boy. Ouch. Is that a good boy or a bad boy? Chupon. Then say bye properly. Bye-bye. Inay. Asan ingat? Inay.